Jel se čujemo? Evo, hvaljeni si Marija. Ja zovem se Marko Šop, redovnik sam, svećenik, dekonijanac ili družba svećenika Srca Isusova. I na službi sam u Zagrebu, u Trnovčici. Neki me znaju, neki su čak ovdje iz Župe. Nisam imao takve sreće da budem odgajan ili da imam uzor majke koja se moli, koja zagovara, iako imam prekrasne roditelje koji su me voljeli, ljubili svim svojim srcem cijeli svoj život. I moj otac i majka su mi bili uvijek uzor njihove ljubavi, muža i žene koji su se stvarno jedno drugo žrtvovali i davali i uvijek bili uzor drugima. Što se tiče vjere, tu nisu sami primili, pa nisu imali ni što dati. Ja sam rođen u vrijeme komunizma, 79. godine. Moji roditelji su bili samo civilno vjenčani. Bojali su se vjenčati crkveno, da ne izgube posao, da je uvijek neki strah, uvijek strah. I taj strah je uvijek nekako prisutan u obitelji, da će biti gladni, da neće imati posla, da neće moći raditi. Kada se moj brat rodio, ja sam imao već 4,5 godine, onda je moj tata radio u Iraku i slao je pismo kući, kaže krstite djecu dok mene nema, pa partija nas ne može me osuditi da sam krstio djecu kao potajno. I onda nas nije htio naš župnik krstiti zbog toga što nisu roditelji bili vjenčani. Onda su obilazili cijelu Slavoniju, inače sam iz Slavonije rodom, pa nas nije niko htio krstiti u cijeloj Slavoniji. I skoro nas je krstio pravoslavni pop. Baka je rekla, ako neće naš, krstit će Jovica. I tako da je skoro bio sad sveštenik. Bilo je pitanje dana, samo... I u jednoj župi u Osijeku jedan svećenik je pristao tajno po noći nas krstiti, mene i brata, a ta župa je baš bila Čirila i Metoda, isto braća. A danas je moj brat završio je teologiju i predaje vjeronauk, a ja sam svećenik. Obojica smo u službi evangelizacije. Tako da Čiril i Metod su nas nekako ipak zagovarali. Ta neka povrijeđenost i rana, kao da me crkva ne želi, ne prihvaća, je bila prisutan do nedavno kada sam shvatio moj strah prema biskupu, prema svećenicima koji nosim možda još od istih trenutaka kada nismo bili kao odbačeni, da nismo dovoljno dobri da bi nas krstili. I kada nakon molitve i odricanja toga sad sam potpuno nekako slobodan, potpuno drugčije gledam crkvu i sve. Ono što je bilo teško, bilo je taj rat. Najteže možda još od rata je bilo vrijeme puberteta. To je vrijeme ludila uz sve te ranjenosti i strahove rata i našeg domovinskog. Jednostavno taj pubertet je bio još 100 puta snažniji i jači. Vojsku sam odslužio, radio sam kao električar i kao RTV mehaničar. Nakon vojske sam studirao elektrotehniku i u biti radio sam sve što vole mladi. Što se tiče glazbe, ja sam slušao teški metal, tad je to bilo popularno i bio sam u crnom, sav dugu kosu sam nosio i bio sam ljut na sve. Bio sam ljut na sve i mislio sam da se borim za pravdu, za dobro. A posebno je bio prisutan u mene ljutnja protiv crkve, protiv svećenika, protiv svega što je crkveno. I ta rana koju sam nosio iz djetinjstva je bila još naglašenija da je crkva nešto loše, da su svećenici nešto loše. To želim reći zato što nekada ako imate ljutnju protiv crkve, nešto nije u redu.
Jer Bog nas ne uči da mrzimo. Bog nas ne uči da proklinjemo. Ja sam crkvu smatrao mafijom koja samo uzima novce ljudima, jer tako mi je u srcu bilo, u mislima. S prijateljima sam bio, na divlje smo išli na more stopom, spavali smo po plažama, to je jedno ljeto 2001. I to je bilo poslije prve godine fakulteta elektrotehnike koji sam studirao u Osijeku. I tad sam već se zasjetio svega, i izlazaka, i glazbe, i koncerata, i raznih provoda, i lakih droga, i alkohola, i svih grijeha koji valjda postoje. Jednostavno, pitao sam se, a gdje je istina? Što je istina? Jel postoji Bog? Ako postoji, gdje si? Želim znati istinu. I to je bio ključni trenutak u mom životu. Kada sam ja poželio i htio znati istinu, Bog mi se odmah pokazao. Jer ja sam cijeli život bježao, živio u svome svijetu i govorio onako kako ja mislim. Ja sam Bog, ja znam najbolje, ja ću vam reći kakva je crkva, ja ću vam reći kakvi su svećenici. Ja sam bio iznad i crkve, i Boga, i pape, nije mogao niko meni prići. I još sam druge ljude nagovarao protiv crkve. Tada s prijateljima sam bio na moru, stopom smo išli, spavali smo po plažama, samo u vrećama za spavanje, i ta moja ekipa je otišla nazad za Slavoniju, ja sam ostao na moru sam. Htio sam ostati sam i malo razmišljati gdje je istina. Čak sam poneo jedan malo evanđelje, sam imao još od prve pričesti što sam dobio. Zanimalo me što je u toj Bibliji, šta oni imaju sad. Pokušao sam shvatiti zašto oni i o Isusu, zašto. Pokušao sam čitati. Čitam, Isus kaže ovo, Isus kaže ono, sve mi je bilo strano, nisam ništa mogao razumjeti, kao da je na turskom. Uzem, Sveti Pavao kaže nešto, pa sve mi je bilo neshvatljivo, bilo mi je nekako neprihvatljivo, kao da nije na hrvatskom. I bilo me zanimalo šta je njima to tu toliko zanimljivo, vjernicima, oni koji idu u crkvu, šta je tu u toj Bibliji toliko zanimljivo. I tako sam ja išao od Splita, pa sam spavao tako u Trogiru i tako išao sam po obali. I čuo sam se s prijateljem jednim i rekli su oni dolaze u Novalju iz Slavonije, iz Bizovca sa autobusom i ima mjesto u busu za mene nazad. Super, mogu s vama, može. I to je bilo u Novalji, oni dolaze u Novalju, tada je James imao seminar u Novalji. Još kaže oni, dolazi jedan svećenik iz Indije, rekao, dobro, vi svećenik, to pustite. Ja sam došao još prije, oni su isto došli dan prije seminara, navečer, i oni, ideš s nama, bit će super, on propovjeda. Rekao, pustite, sad će on meni nešto kao pričati o Bogu i onda ću ja kao vjerovati. Rekao, vi crkva, pustite me, rekao, idite vi tamo, nemojte mene uopće. I oni su mene gnjavili, svi moji prijatelji, poznanici s kojima sam u Bizavcu izlazio, i oni su me maltretirali i na kraju su me uspjeli dovući do sportske dvorane u Novalji i ja nisam mogao ući u tu dvoranu. Ja sam u vani rekao, idite vi unutra, pustite me. U meni je bio bijes i na crkvu, još gledam tisuće, bilo je oko, 5 ili 7 tisuća ljudi, ne znam sad točno, možda je lažem. I ja rekao, kako su ovi ludi, naivni, rekao, idu ko stoka, tamo opeljušit će ih, zadnju lipu će im uzeti. Kako ne mogu razumjeti da je crkva, da to je mafija, to samo hoće čovjeka opljačkati. I onda mi dolazi u pamet, pa moji prijatelji su tu, pa oni su inteligentni, pa možda ipak ima nešto. Ma nema ništa, to je sve loše, sve. Još na razglas knjige i CD-ove Jamesa Manjakla možete kupiti tamo. Ja samo novac. I nisam mogao ući u dvoranu, ostao sam u vani. U vani je bio mali jedan zvučnik. Rekao, evo, tu ću ja slušat, pustite me, idite vi svi unutra, nemojte me uopće. Evo, tu sam, ispunio sam vam želju, pustite me na miru. Ja sam vani sjedio onako namršten i samo gledao svi su me živcirali, sve me.
I počeo je seminar. Otac James je, čim je počeo, progovorio, mene je neka toplina, kao da me neko zagrlio. I ja sam počeo plakati. Prvi puta od svog djetinjstva da sam plakao. Znači nisam jedno 10 godina sigurno plakao. I šta god je on govorio, sve o meni. Ja vani plačem ko luđak. Ljudi prolaze, sramota me bilo, ljudi prolaze pokraj mene, sakrivam se i meni iz nosa curi, ona sve. Pa rekao, šta mi je? Rekao, ne mogu se smiriti. I on što god propovjeda unutra 1000 ljudi, ja sve o meni, a ja vani slušam. I ja sam se sakrivo i sad nekako sam se malo smirio, otvaram oči, neki deda je sjedio pokraj mene, drži molitvenik i moli za mene. Ja još više u plać što on moli za mene. I bilo je riječi o grijehu, o ispovjedi. I sutradan ja prvi u dvoranu na ispovjed moram se ispovjediti, jer nisam se od krizme, nije me crkva ni vidjela. I pitanje je da li sam i onda se dobro ispovjedio i za krizmu, jer to je bilo da se obavi. Ja se od krizme sjećam samo ispita, ono što nas je župnik ispitivo, to je bilo veći stres, krizme se ni ne sjećam. I ja sam tog svećenika jedno sat vremena tamo maltretirao, dok sam se ja sve ispovjedio. Ja ne znam da bi ja imao danas toliko strpljivosti koliko je taj svećenik imao sa mnom. Kad me on odriješio, ja sam izašao van i ja sam mislio onda da sam dobio slom živaca, zato što nešto se dogodilo u meni. Tišina, nestalo pola mene, jer ja sam tu ljutnju, taj bunt, za pravednost, za da ljudima pokažem istinu o crkvi, o toj mafiji, to sve nestalo. Ja sam sjeo vani, gledam, drveće mi lijepo, kuće mi lijepe, ljudi mi svi dragi, sve, ništa me ne živcira. Nisam znao šta se sad događa, jer ja sam jako racionalan bio. U školi mi je jedino matematika išla, elektrotehniku sam studirao, vjerovao sam što mogu izračunati, izmjeriti sa instrumentima, I sad nisam znao šta se sad ovo događa. Tišina, u meni mir, gledam ljude. Ja sam cijeli dan bio u šoku, samo sam sjedio, s nikim nisam pričao, samo sam gledao. Nisam znao šta je sad to, što se događa sa mnom. Jer ja više nisam isti. I tako je počeo moja vjera. Znači ja sam na neki način primio vjeru od oca Jamesa. On je bio i mama i tata. Tako da mi je i danas uistinu tata. Moja mama nije baš bila u vjeri i tata je sakrivečki molio. On je bio jedini u molitvi, ali on nikada to nije pokazivao, niti sam ja vidio njega da moli. Nakon mog obraćenja i moj brat se obratio, ja i brat smo bili isto daleko od crkve i on je nakon godinu dana još studiranja, ja i brat smo odlučili za svećenike obojica. On je krenio u Đakovu u bogosloviji, a ja sam otišao u Poljsku u formaciju za moju redovničku formaciju. Tada je bilo u Poljskoj. Ono što sam htio reći, zvanje koje se očitovalo već bilo na tom seminaru u Novalji. I Bog me toliko snažno pokazao da me cijeli život htio za svećenika. I da cijeli život se brinio za mene. I kad god sam ja malo otvorio srce, on je već dijelio milosti. I pokazao mi je svaki trenutak u mom životu kada sam ja zavapio za njim i da sam onda dobio utjehu. Samo što ja nisam dao Bogu priču. Kažem, bili su samo ti teški trenuci kada sam bio jako teško, naprijed kada sam bio u progonstvu kao dijete, bili smo u Slovačkoj, onda je prijatelj jedan iz sobe, nas je bilo 8 u sobi, dobio vijest da mu je mama nastradala u Osijeku jer je granata pala ispred tramvaja, ona je bila vozač tramvaja. I onda sam razmišljao o smrti sa svojih 11 godina i bojao sam se što će biti kad umrem, nestaću.
neće me više biti, neće biti ovog što ja sad govorim, vama mislim, nema me. I onda sam bio u panici i tad mi je prvi put sam doživio nekakvu milost, da mi je nekako Bog progovorio da uvijek ćeš biti, uvijek ćeš postojati. I tad se sjećam da sam plakao i to je bilo sva moja molitva kroz cijeli moj život. Onda opet do ovog seminara u Novalji. To zvanje, nakon Novalje, ja sam odlučio idem za svećenika, idem kod župnika, a nemam pojma ništa o crkvi. Jer još nisam ni molio ništa, ja idem za svećenika. I dođem kod župnika, dobar dan, evo ja idem za svećenika, a ko si ti, kaže, pa ja sam tu župljanin. Ne, nisi ti moj župljan, ne znam ja tebe. Ja mu objasnim ko su mi roditelji, on kaže, znam roditelja, ali tebe ne znam, kaže. I onda sam objasnio da studiram elektrotehniku i on me nagovorio, kaže, upiši ti još 1 godinu fakulteta elektrotehnike, ako imaš zvanje, neće propasti. I sva sreća da nisam odmah krenio, jer ja nisam ništa znao o crkvi, da sam ušao u bogosloviju, ovo bi rekli, odakle ovaj pao, ne, s kruške, nema veze ni moliti, ni ponašati se u crkvi, ni ništa. Kroz tu godinu, sljedeću godinu studiranja, ja sam puno molio, puno sam pomagao u crkvi i jednostavno sam čekao od Boga da mi Bog kaže, Bože, gdje ti želiš da ja idem? Jer i meni je dosta mojih planova. Ja sam mislio završiti elektrotehniku, biti diplomirani inženjer elektrotehnike i otići u Njemačku i baš me briga i za Hrvatsku i za sve. Tu je sve loše, sve najgore. Nakon tog doživljaja obraćenja, svi ti moji planovi nisu više imali smisla. I onda sam studirao samo zato što mi je župnik rekao da studiram dalje. I nakon godinu dana odlučio sam ići na seminar ponovno Jamesa Manjakla u Koprivnici je bio. Da zahvalim Bogu za milost obraćenja i da molim za moje zvanje, gdje me Bog želi. Nakon tog seminara vraćam se u župu, idem kod župnika, on kaže, evo, karmeličanke su ti nešto poslale, a ona adresa od mog današnjeg subraće, mojih redovnika, i ja sam u biti rekao, to je to. Bog mi daje nekako, kako sam ga tražio, točno tako mi je dao odgovor. Moji prijatelji su me gnjavili, pa šta više ne ideš u bogosloviju, već svi znamo da imaš zvanje. Ne, dok mi Bog ne da crno na bijelo napisano, ja ne idem. I u biti tako je to bilo, dobio sam napisano gdje da idem. Kada sam došao u formaciju, kada sam vidio kakva je, ja nisam ništa znao o našoj redovničkoj zajednici, ni o karizmi, tek kad sam došao tamo, kad sam upoznao karizmu, onda sam vidio da je to upravo ono kako ja živim i kako ja imam odnos sa Bogom. I ono kako sam gradio taj odnos s Bogom, to je upravo takva karizma u mojoj redovničkoj zajednici. Bio sam u šoku da sam ne bi nikada to pronašao. Sam ne bi nikada otkrio tu karizmu koju mi je Bog pokazao. On me htio tu, on me htio baš u toj redovničkoj zajednici. I u biti nikada nisam niti posumnjao, niti imao neku krizu. Za to isto je odgovorna moja mama, jer ona je moje zvanje tako prokušala da više poslije nikad nisam imao krizu. Kada sam rekao da idem, da ću ići za svećenika mojim roditeljima, onda je nastao pakao u kući. Svi su bili protiv, moj tata jedino išao na misu, tata se naljutio na Boga, kaže on, ja sam uvijek molio za vas, sinovi moji, da vas Bog izvede na pravi put, ali nisam mislio na takav, kaže. Nije jedno 6 mjeseci nije išao na misu, nije mogao vidjeti Boga, bio je ljut na njega, što smo ja i brat je poslije napustio bogosloviju, oženio se i danas je vjeroučitelj, ima 3 djece. Bogu hvala. Samo jedna stvar o tom 3. djetetu. Kad je brat imao 2,
Rekao, brate, još 2 za mene. Rekao, ja ne planiram imati. I 3. se rodi Mirjam na moj rođendan. Ja sam se onda plakao, pa rekao, kud baš, ja sam se šalio, rekao, Bože, ono. Kada sam rekao da idem za svećenika, moja mama, znači još tata je nekako to bio zbunjen i protiv i sve, teško mu je bilo, ali mami je bilo strašno. Mama je na sve moguće načine pokušala spriječiti da ja odem. Porazbijala je pola tanjura što je po kući, vikala, prijetila, više nije znala što će, u jednom trenutku je rekla, ako ti odeš za svećenika, ja ću se rastati s tatom. Znači, ja kad sam, bilo je jesen, vani je bila magla, lišće sve otpalo, neke vrane u vani, ja idem u bogosloviju, idem iz kuće, nosim torbe, ja nisam se mogao izravnati, koji sam imao bol u želucu, ovako sam hodao, niko s nikim ne priča, ono, ko da idem na streljanje, ono, gotovo, kraj svijeta. Tek kad su došli prvi puta kod mene u novicijat, već sam u novicijatu bio, onda je tata vidio kako je to predivno i onda nije se mogao nahvaliti, uvijek svima govorio kako sam izabrao ovaj prekrasan put i najbolji put. Mami je bilo teško jer ona nije toliko u vjeri, niti je molila, ni ništa. Njoj je bilo to teško shvatiti, razumjeti. Ne znam da li je prihvatila i danas, ona kaže da je. Ali je ona, kad sam ja bio u bogosloviji, tata se razbolio, imao je rak na plućnoj maramici i kroz to njegovo umiranje, patnju i molitvu, mama se obratila, u biti kroz njegovu vjeru, kroz njegovu i tu smrt, jer to je sve bilo kao da je isplanirano, jer ona je racionalista veliki, ona je inženjer građevine po struci i ona promatrajući tatu, ona je shvatila da to ne može biti ništa slučajno. Onda je nakon tatine smrti u biti kod nas u selu čistila crkvu i pripremala za misu. Bila zvonarica jedno vrijeme jer je htjela na neki način biti što više u crkvi. Zvanje je moje prokušano od mame. Kasnije kroz bogosloviju bilo je teško. Jer nema lakog puta. Jer otići u Poljsku, u Poljskoj sam imao cijelu formaciju, 8 godina sam bio tamo. Prvo jezik, kad sam došao u Poljsku ne znam ništa. Poljski je kompliciran, ima jako puno kad sam došao tamo ja rekao, ja sam mislio da je to slavenski jezik, ništa nisam razumio. S vremenom sam počeo razlikovati neke riječi i danas imam najbolju braću, kao rođenu, jer su mi na godini, toliko smo bili bliski, toliko smo bili tim, toliko dobri, da i dan danas mi nedostaju moja braća sa godine. Jedan je u Finskoj misionar, jedan je u Bjelorusiji, ostali su u Poljskoj, rade, trude se, mole i povremeno se nekad nađemo. Ono što je zanimljivo, karizmatski pokret je bio od početak moje vjere. Znači, ja sam se rodio u karizmatskom pokretu. Moja vjera se rodila ovdje. I kada sam odlučio ići u bogosloviju, Bog je sakrio sve to karizmatsko. Nestale su sve nekakve neki darovi i u postulatu ništa nije bilo. Onda sam bio ljut i vikao sam, Isusu sam svašta rekao da mi želi uništiti, sve mi je oduzeo, ali Bog je htio da budem redovnik i svećenik, da prođem formaciju kao i svi drugi. I tek nakon ređenja ponovno mi Bog daje karizmatski pokret na put. Evo, ne znam da li još nešto da...
Danas smo na službi u Trnovčici, nas je tamo 3, 4. Formaciju je sad zadnji novicijat imao u Portugalu. Malo nas je u Hrvatskoj, samo 5. I ovaj kandidat je 6. Tako da zvanja sigurno treba, ali treba neko imati veliki izazov, jer to je težak put. Težak put zato što treba mijenjati puno, odricati se sebe i darivati se Isusu, biti za Isusa. Ono što mi je nekako najsnažnije i najvažnije, da kao svećenici ljude dovodimo Isusu. I to otac James puno govori, ja to puno puta propovijedam. I svećenici mi imamo napast da ljude dovodimo k sebi, da hrane nas. A to je potpuno krivo. Mi uvijek dovodimo k Isusu. I otac James dovodi ljude, vas, k Isusu. Nije on Isus. I on to puno puta naglašava i mislim da je to jako važno. On je isto kao i vi. Otac James je isto. To što mu je Bog dao veliku službu, to je i veliki teret i muka. Tako da budite razumljivi, on nije Bog. Jer onda nekako i vrijeđate njega kad mislite da je on izvor spasenja. I to bude mu teško to. I nekada i u crkvi i u Hrvatskoj, zbog toga što ljudi misle da je on Bog, moraju biskupi reagirati, to nije naša vjera. Ne može čovjek biti božanstvo, nije čovjek izvor spasenja. Nije vas čovjek ozdravio. Bog je dao tu službu. Bog može dati službu čudesa, može svakome od nas daje službu. Svakome od nas daje darove. Nekome se mogu zlodusi pokoravati, može imati službu. A to ne znači da mi imamo tu nekakvu snagu u sebi. Nego Bog djeluje i Bog koristi ono što On želi s nama. A ako želi nekoga ima za svećenika, onda je to njegova ideja. Ja kad sam osjetio poziv, evo to bi samo još htio podijeliti, ja nisam vidio u sebi nikakve kvalitete za svećenika, jer jedino mi matematika išla u školi. Iz hrvatskog sam imao sve jedinice. Svake godine sam išao na popravak. Na 3. godini, to nisam rekao, moji roditelji su me došli ispisati iz škole, jer sam imao sve jedinice. Izgubili su zdravlja, valjda sa mnom više nego išta. Uništio sam i totalno. Mi odemo u Osijek, odemo u Tvrđu, nema nas u školi. Da ne kažem sve šta smo gluposti radili. Naša razrednica poslije nas nije nas htjela više nikoga uzeti za razred. Tako smo bili dobri. Ali evo, danas, prije par tjedana smo imali 25 godina godišnjicu mature i skoro više od pola razreda smo završili fakultete i danas su direktori i na nekim važnim mjestima firme vode, a bili smo katastrofa. Znači, Bog ima velike planove, ne znači ako je neko u nekom trenutku u lošem stanju, to ne znači da je to već osuđena propast. Samo evo treba te strpljivosti koje su moji roditelji imali sa mnom i moj tata, njegove molitve i ustrajnosti da nas Bog izvede na dobar put. To treba imati strpljivosti. Uvijek mi je nekako Sveta Monika uzor toga, te molitve i strpljivosti koje je imala za svog sina Augustina, koji je kasnije bio biskup i danas sveti biskup Augustin, crkveni naučitelj. U biti Augustin je jedan od zaštitnika naše redovničke zajednice. Evo, hvala za strpljivost.